Hello guys, सबके मोला चैनल दे वेलकम बैक करे आजे किमान जन मगे सपोर्ट करिना आइसे सब मानबी भालबा आसोगेना বিশ্বাস करे आजे आरो आजिरो মই बीमार होइगेना ताहान निमिदे पैरालाइज स्ट्रोक होइगेना ताहान निमिदे आरो हॉस्पिटल दे कोनोबा प्रे होम दे बीमार होइगेना ताहान निमिदे एकटा মই লাগা টেস্টিমনি নিচিনা একটা এনেকা শেয়ার করল মন এনেকা হয় আছে এটুকুৰা বেছিজন মানুহ বাটনাতে মদত কৰি দিবি কইনা বি কই থাকে হইলিবি কোন নিচিনা সব জায়গাতে বেৰাই কিনা যাই কিনা তাহান ওচৰতে হস্পিটাল দে নহৈছে গলে তো বেমাৰ হোৱা লাগা জায়গাতে খৰে নাযাইলিবি আমি বি ডেইলি মহিলা খৰে बीमार खान निमिदे हॉस्पिटल दे तहा प्रे होम दे तहा नहिसे बोले तो जेल दे तहा रिहाब सेंटर दे तहा खान निमिदे उताय बाटना दे अटेंड करि दि तखे किले कइसो बोले रो মই भी एकटा बीमार होइगेना ভাল करि दिया ईश्वर बा मिरेकल करिगेना ईश्वर बा हेलिंग दिगेना ভাল करा मानो एकटा लाइफ औरा इतु हताय মই याद करि राखे बाटना दे किमान जन पैरालाइज हो जाएगा निजा लगा खोड़े उठी बोले ना पारेगा बेरा बोले ना पारेगा बई बोले ना पारेगा मन तो पूरा बीमार बा बई आसने की हॉस्पिटल दे दवाई बा भाल न होइगेना मन तो पूरा ताकि आसने की किते अभी मन तो पूरा ना ताकि भी दे मन तो पूरा तो अरो दूसरा बीमारी आने पैरालाइज ऊपर दे स्ट्रोक ओपरे कैंसर ओपरे नहिसे गले तो अपनी की एकटा बीमार ओपरे मन तो खवादो ना आरो डबल बीमार होय दे आरो इतु बिया तो इतु बीमार होय बिसि बिया আছে इतु लगा मेडिसिन तो नाइ इतु निमिते आमी कोले मन एकटा ताखातो मन किताबी छुतो न होबो लागे आरो आत्मा किताबी ना हाराबो लागे अपनी लगा ताकत अपनी लगा मन सब तो ईश्वर लगते বিশ্বাস आखा डांगर राखिब लगे एनेका होइसे गले तो ए बीमार खान भी ভাল হৈ যায় खाली मेडिसिन एकला बरा नहोइगेना ना एतो कारणे मन तकते कितेबे ना थाकिब लागे मन तक पुरा तो बीमार नहा खान निजा लगा माइकी पाचा निजा लगा मोटा पाचा खान के भी बीमार लगाइ दिबो मन तक लगा बीमार ना एतो कारणे कितेबे फेस काला बरा एकदम मन तक पुरा ना थाकिब लागे एक दिन नहइले एक दिन अपनी इतिया पैरालाइज होइगेना आछने कि ভাল হৈ যাব दे अपनी हॉस्पिटल दे बीमार सीरियस होइगेना आईसीयू रूम दे ऑक्सीजन दिगेना हमाय आछे नेকি ভাল হৈ যাব दे आमी पैरालाइज হৈ যাইছে आमी 2020 साल एप्रिल महीना बरा होइगेना शुरू होइगेना आस्ते 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 इदो कांदा चाका दे लप खुजाय ना शुरू करा बीमार दो थिंग दे नामी जाइसे हाथे बॉडी दे सब इनका निसिना बेराय जाइसे न होइना तो पैरालाइज शुरू हो जाइसे हिलिब ना पारे हाथ तो गला हेला हेली करब ना पारे बइबले ना पारे इनका निसिना 2 साल आधा इनका हो जाइसे भय मांस लगा मन होबरा बेसी मन तक तो हो जाइसे हलिबे तो मन तक बरा तो एको लाभ ताखा नाय ओय आमी भी मांस होबरा एक पारो एकदम नहा भी भावना करिसे हलिबे मेडिसिन खानबा एको ভাল होआ नाय किमान जन डॉक्टर खान बाबी साइसे हलिबि डॉक्टर खान बिया आसे कोआ लगान হয় हलिबि মই ईश्वर न लबरा तो ভাল হবলে পারা নাই কপাইস খান লগতে মালিশ করবলে হার কিসিম 9 জন মানুহ লগতে যাইছে হলিবি তাতিবি एक्शन হয় নাই কেলে মই ईश्वर লগা आत्मा তো নলয়গনা তাকিছে ईश्वर লগা মৰম তো নাজানিগনা তাকিছে কোনটো জায়গাতে বি ভাল নহয়গনা बिसना दे 2 साल आधा लेटन बाथरूम तक करो ना पारे ना फात सात तक खाओ ना पारे ना हाथ फिंगर दो इनका अजी निसिना सीता करो ना पारे ना ताकि जिदे हलिबि किदिया ईश्वर के माप मांगिसे ईश्वर फाल हुआ तो जानी पाइसे इतु पीछे दे आमी के 3 साल वाला ते हेलिंग पाइ जाइसे दे आमी प्रे होम भी ना जाने ताहा आसे हलिबि मानो खान राय प्रे होम ते जाबे एकटा मिशनारी ओसरे जाइसेले ताई मासाज भी करे
কলিবি তাই ওচৰতে যাইছিলে তাইৰ পৰা কৈছে ৰাইট সাইডটো মই হেলিং কৰি দিছে লেফট সাইডটো আপুনি প্ৰে হোমতে যাই কিনা নিজা পৰা হেলিং কৰি লবি দেই এনেকা হৈছে ক'লে তো আপুনিতো পাজিব ঈশ্বৰ আপুনিকে বেছি মৰম কৰি আছে এনেকা নিচিনা তাই কৈছে এইটো পৰা মই এইটো টাইমতে প্ৰে হোমতে তাই কোৱা সাথে প্ৰে হোমতে যাই কিনা মই ঈশ্বৰৰ লগতে মাপ মাগিছে আৰু হেলিংটো মাগিছে মই কিমান গলতি কৰি না তাহিছে এইটো কান সব তো ইয়াত আহিছে ঈশ্বৰ লগা আত্মা পৰা না এনেকা হোৱা পিছে দে মইকে হেলিংটো পাইছে দে কৈ না এইটো ক'বলৈ মন একটা থাকিছে হয় সবটো ক'ব কৈছে ক'লে তো বেছি লম্বা জৰা হৈ যায় এইটো কাৰণে প্যাৰালাইজ হৈ কিনা তাহাখান কেঞ্চাৰ হৈ কিনা তাহাখান একদিনটো ঈশ্বৰৰ পৰা আপুনিকে হেলিং কৰি দিব মই কি কৰা লগা জিন্দা ঈশ্বৰটো সব লগতে আছে দে কৈ না মই ইমান দে মই লগা টেষ্টিমনি নিচিনা নহৈছে গ'লে বেমাৰ প্যাৰালাইজ কেঞ্চাৰ খানগে মন দুখ নকৰিবি মন ছুটো নকৰিবি ঈশ্বৰটো আছে দে কৈ না এইটো জানাই দি আছে থেংক ইউ